Princess, kaula muda di masanya serta kawan muda zaman now yang berwawasan dengan rentang waktu luas. Kali ini walaupun ini tetap aja adalah konten playlist lagu, tapi gue lagi gak kepengen untuk ngomongin tentang lagu dan penyanyinya. Ya kebetulan aja gue lagi lebih kepengen untuk nostalgia, inget yang dulu-dulu, terkhusus nostalgia era 90-an. Menurut gue, generasi di era 90-an adalah generasi pertama yang berkenalan dengan komputer atau komputer rumahan ya, atau PC. Walaupun komputer dihadirkan ke rumah, fungsinya tuh lebih mirip kayak mesin tik, tapi makainya justru lebih ribet daripada mesin tik. Nah, buat generasi zaman now yang belum tahu mesin tik adalah alat untuk ngetik supaya kelihatan kayak tulisan mesin, bukan tulisan tangan. Saking pentingnya ilmu ngetik dengan mesin tik, kita ada pelajaran mengetik dengan 10 jari. Gue paling aneh ya, kenapa juga harus ngetik dengan 10 jari? Kalau kata guru gue waktu itu sih, supaya lu bisa ngetik lebih cepat. Padahal kalau menurut gue nih, diadu antara guru gue pakai 10 jari, gue dengan 2 jari, pasti tetap lebih cepat gue. Oke, sekarang saatnya gue puterin lagu. Tapi kali ini lagunya ngacak aja ya. I can't believe it, you're a dream coming true. I can't believe how I had fallen for you, and I was not looking, was content to remain. And it's ironic to be back in the game. You are the one who's led me to the sun. How could I know that I was lost without you? And I want to tell you, you control my brain, and you should know that you are life in my veins. You are the one who's led me to the sun. How could I know I was lost without you? I can't believe it, you're a dream coming true. I can't believe how I had fallen for you, and I was not looking, was content to remain. And it's erotic to be back in the game. Oh, oh, oh. Your dream coming true. Oh my, I had fallen for you. Your dream coming true. Oh my, I had fallen for you. Lagu yang baru aja kita dengar tentu ngingetin sama Julia Roberts di film Pretty Woman. Nah, bicara soal film nih,
Generasi muda di era 90 adalah juga generasi pertama yang berkenalan dengan bioskop yang rada beradab yang bernama 21. Kenapa gue bilang bioskop yang rada beradab? Jadi tadinya tuh bioskop belum termanage dengan baik seperti sekarang. Pertama, bioskop nggak pakai AC. Di bioskop lo bisa aja tiba-tiba nemuin ada kaki yang udah di deket kepala lo tanpa lo bisa berkata apa-apa kecuali lo jagoan ya. Terus nggak usah kaget kalau tiba-tiba ada tikus tanpa dosa kejar-kejaran di antara sela-sela kaki lo. Dan di pertengahan film, tiba-tiba suasana jadi terang benderang karena lampu menyala dan keluarlah tulisan di layar istirahat. Kemudian setelah memasuki era 21, barulah bioskop itu ber-AC dan termanage dengan baik. Tapi dari era ke era atau dari masa ke masa, ada ciri khas yang tetap ada di setiap zaman, yaitu para pasangan akan memilih bangku di ujung pojok belakang. Supaya apa? Supaya bisa just two of us. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building big castles way on high. Just the two of us, you and I. Just the two of us, just the two of us. Let's get it together, baby. Just the two of us, just the two of us. Sekarang kita balik lagi untuk ngomongin komputer. Gue sih masih belum ngerasain apa pentingnya komputer ya, karena buat ngetik aja tuh susah banget. Jadi pada saat era WS, misalnya lu itu mau ngetik untuk nembelin huruf, atau mau bikin jadi huruf kapital, atau mau ngiringin huruf, maka lu mesti memasukkan mantra-mantra alias bahasa-bahasa program. Ribet banget. Komputer pun sudah berganti era. Dari yang tadinya latar belakang hitam dengan tulisan teks putih,
kini komputer telah memiliki background yang berwarna, bisa punya suara juga lagi. Era ini adalah era pertarungan antara pengguna fanatik Mac dengan pengguna fanatik Windows. Ya kalau menurut gua pengguna komputer Windows sih nggak fanatik ya, cuman Mac ini nih yang rada fanatik banget. Kalau udah pakai Mac atau Macintosh udah berasa Steve Jobs aja nih. Padahal sebenarnya kalau menurut gue OS mah apa aja, kan yang penting orang yang ada di belakang, behind the gun, atau yang penting lu bisa smooth gak mengoperasikan OS-nya atau smooth operator. Generasi muda di era 90 juga adalah generasi pertama yang berkenalan dengan TV swasta. I love the blue of Indonesia. It's a flavor in the air. Sehingga pada saat itu jokes-jokes di sekolah tuh biasanya nggak jauh-jauh dari iklan. Nih, ada yang masih ingat nggak? Kalau ada pasangan yang beda bobot badannya lagi jalan berdua dan gandengan, lalu orang-orang yang mulutnya usil akan bilang kayak iklan IBM. Road is long with a many winding turn. It's not easy starting out.
Terus kalau ada orang yang suka nggak mau kalah, atau ya ketemu guru lah, atau orang-orang yang kita nggak bisa kalahin, kita akan bilang, kok belum lawan? Gua katanya juga apa? nah kalau yang ini legend banget nih. Kalau cowok-cowok lagi naik mobil terus masuk lewat pintu tol, kebetulan ketemu sis yang jaga tolnya cantik, maka akan mengeluarkan kalimat modus yang sakti. Sanksinya mana? Nah, iklan ikonik jadul era TV swasta apa nih yang masih lo inget? I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make of manners, someone say he's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, can lead to notoriety. You can live love as the only one. Gentleness, sobriety, rare in this society. And that a candle's brighter than the sun. Takes more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. 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 I'm a legal alien. I'm an Englishman, no matter what they say. Be yourself, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Be yourself, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman, no matter what they say. Cowok-cowok di era 90-an menggemari basket selain sepak bola. Itu memang adalah era keemasan basket dengan klub ikoniknya adalah Chicago Bulls dengan Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman dan sebagainya. Nah, gara-gara mereka tuh emak kita jadi pusing. Jatah belanja beras harus disubsidi silang untuk ngebeliin sepatu kita yang kaya di iklan Jordan. Ya maklumin aja lah, soalnya pada saat itu kalau lu punya aktivitas basket, apalagi kalau lu jago main basket, maka lu akan merasa ketampanan lu tuh naik beberapa derajat. Terus kalau kita habis main basket, nangkring di motor bebek, kita tuh jadi ngarep banget dikasih senyum close up sama sis yang sekece Lulu Tobing. Saat pandangan kita
kita bertemu, kau menjadi duniaku. Betapa bahagia. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times. I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Anak 90 juga tergila-gila sama ngeband. Jadi kalau lo bisa main gitar gini nih, maka lo seketika akan merasa layak untuk menyandang predikat sebagai gitaris terbaik se-RT. Kalau lo bisa main gitar begini, seketika lu juga akan merasa punya magnet yang bisa menarik para sis di era itu. Padahal mah mereka justru lebih respect kalau lu nunjukin yang ini nih.
itulah salahnya kita pikir sis itu akan lebih respect kalau kita bawain musik-musik metal, padahal ya mereka lebih suka kalau kita nyanyiin lagu yang mereka mau. Cuma nih ya, kalau petikan yang ini nih, seingat gua ini sangat mujarab untuk bikin cewek-cewek di era itu jadi nempel kayak perangko. Kalau lo nggak percaya, buktinya sis Ayu Azhari aja nempel sama yang nyanyi. Tapi gue nggak mau kasih lagu yang ini sekarang, gue kasih yang ini aja. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for.